ulo mo, ate. Kuya, first. Ay, Tri, ayusin. Yan. Sige, kuya. Relax lang si Kurt. Go. Pass. Lalaw. Sige, go. Ganyan, ate. Ayusin. Uy, saan ang kahoy nila? Wala lagi silang kahoy. Nandoon kay ano, Yappy Bell. Yap, ibigay mo muna. Control kasi kapag kamay. Better pag may kahoy. May difficult round. Oh, wala si Aaron. Sige, Aaron. Hanggang stage 5. Go! Oh, dali ka, Sandra. Cheer po ng mga mama. Palakpak po ng mga mama. Oy! Go! Go, go. Go, Cassandra! Go! Ay, magkapatid pala. Oh. Alisa, go! Ito si ano. Naire. Go, ate. Sige. Go, Brent. I-cluster sa isang ligit, ate. Sige, patayin mo na. Yan! Go! Jackson. Go! Push mo, te. Yan, kaya mo yan. Next na natin. Next! Yan! Ate Camila. Slowly but surely. Isa Grace. Yan, sila yung grade 1. Ate, patayin mo daw si Push. Hanen, go Hanen. Good memory na dito, sir. Okay. Go, go, go. Bopang! Next! Yan, ito. Ala, kamay na lang dito. Go, Andrea. Kamay na lang ang... Ayan, Tiffany, go, Tiffany. Sino ito na si Terry? Go! Sige, te. Dito, oh, ano.